आमकां खात्री आसा की टिकेट येतली, नाजाल्यार आमी इंडिपेंडंट तरी वतले, पण अनओपोज जावपाक दिवचे ना, हे शुअर। अनओपोज जावपाक म्हणजे इलेक्शन जावपाक इलेक्शन हे जातलेंच, हो डेमोक्रेटीक रायट आसा, आमचो हक्क आसा ताका, आनी ताजेर हांव काल सगळें कितें उलोवपाक तें उलयलां। सो आय एम कंटेस्टिंग एंड वी हॅव स्टार्टेड अवर वर्क। समजून घे कितें आसा की हांव सुदीन ढवळीकर सराक हाजेर खंयच डिसरिस्पेक्ट करना, कारण दे आर इन टू अलायन्स, दे हॅव टू वर्क फॉर द पीपल। तांच्या मंत्रीपदा खातीर खूब लोकांची खूब कितें कितें कामां आसता, ती खूब कामां तांकां करची पडटा। सो ताजेर हांव कांयच उलोवंक शकना, काय उलोवचोय ना त्या बाबतींत। केतन भाटीकाराक रावपाचो संपूर्ण हक्क आसा, आमी 77 मतान पडल्या। म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे लिडर्स, म्हजे कावन्सिलर्स, म्हजे झेडपी, म्हजे पंच मेंबरान म्हाका सांगलां की केतन आमकां फुडें वचूंकूच जाय, आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले। सो हांव इलेक्शन लडटा, म्हजे संबंद तोडना, म्हजे जे संबंद सुदीन ढवळीकर सरा बरोबर आसा ते आयजूय आसतले आनी फाल्यां उरतले। जस्ट बिकॉज कोण म्हाका टिकेट दिना ताचो निमित्त हांव ताजे कडेन म्हाजे संबंद तोडचो ना, ताजेर काय वायट उलोवचो ना, कारण म्हाका तेंच्या बद्दल भरपूर आदर, प्रेम आनी माया आसा, ती हांव खंयच वचपाक दिवचो ना। सो अंडरस्टँड, वन्स अगेन आय एम टेलिंग यू, आय एम शुअर आय एम गोइंग टू गेट द टिकेट। इफ नॉट, आय एम कंटेस्टिंग इंडिपेंडंट। सो वेन आय एम कंटेस्टिंग इंडिपेंडंट, देर इज नो स्कोप फॉर स्टेइंग इन एनी पार्टी। कोण घे, जेन्ना हांवें समजा देवान म्हाका इंडिपेंडंटूच राव म्हटलें जाल्यार 33 आमदार, द बिगस्ट पार्टी इन एशिया, वी आर गोइंग टू फायट देम, अंडरस्टँड दॅट। जाल्यार काँग्रेसूय टिकेट दितले, तांचे आमदार आहा, तांचे भरपूर मोठी पार्टी आहा, पण जेन्ना केतन भाटीकर वता अगेन्स्ट 33 MLAs, अगेन्स्ट ऑल द काँग्रेस बिग पार्टीज, दॅट मिन्स हांव कितें तरी तयारी करून वता। आनी म्हजो एकूच म्हणणें आसा सगळ्या गोरगरीब मनशांक, फुडलो ओपोनंट कोण आसा ते पळोवन भिवू नाका। चला, मॅक्झिमम कितें जातलें लायफान, तूं त्या टायमार ती पायरी चडूं शकत ना शकत, वायट काय ना, आनी कश्ट करूया, आनी काम करूया। नेवर गेट डिमोटिवेटेड इन लायफ, नेवर बी फियरफुल अबाउट युअर ओपोनंट। The voice for coin.